नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू आज आप जबरदस्त एटीट्यूड शायरी वीडियो एडिटिंग अंदर। तो एक जबरदस्त शायरी ऊपर तमने आप एटीट्यूडनो जो वीडियो है बनाना शीखाशू ते पण अलर्ट मसाना फूल प्रोजेक्ट द्वारा तमारे शायरी लखवानी थी। बस तुम खाली तमारा फोटा मूकीने ज वीडियो बनावी शकशो। तो नानो डेमो जोई लो। फूल डेमो टेलिग्राम चैनल अंदर मळी जशे। टेलिग्राम जे लिंक है आप डिस्क्रिप्शन नी अंदर आपेली है। सीना तान के चलते हैं किसी जेब में रखते हैं। डेमो ने जो वीडियो जो वीडियो बनावा माटे एक प्रोजेक्ट लेवानो छे। प्रोजेक्ट लेवा माटे डिस्क्रिप्शन में आवशो तमने एक लिंक मळशे। तो लिंक पर क्लिक करशो आ तो खुलीने आवशे। अहींया लख्युं छे गुजराती टेक्स्ट पीएनजी, एना पर तमारे क्लिक करी देवानुं छे। क्लिक करशो आ तो खुलीने आवशे। अहींया एक सर्चनुं आइकन देखाई रह्युं छे, एना पर क्लिक करीने अहींया आगळ तमारे कोड छे जे लखવાનો रहेशे। એટલે સર્ચના આઇકન પર ક્લિક કરી તમારે કોડ લખવાનો છે 0177 અને સર્ચના આઇકન પર બીજો ક્લિક કરી દેજો। હવે અહીંયા તમારી પાસે નીચે આ ટાઇટલ કોડ અને થંબનેલ તમને દેખાઈ રહી છે, આના પર ક્લિક કરી દો। ક્લિક કર્યા પછી આ રીતે તમારી પાસે ખુલીને આવી ગઈ છે પોસ્ટ, અને સેજ ઉપરની તરફ કરી તમારે નીચે જવાનું રહેશે। થોડાક તમે નીચે આવી જશો, તમને આગળ લખેલું દેખાઈ દેશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, આના પર ક્લિક કરવાનું છે। क्लिक करशो तो आजनो प्रोजेक्ट है तमारी पासे एड थईने आवशे। अहींया तमने नीचे एक इनपुटनुं बटन देखाड्युं छे, एना पर क्लिक करीने प्रोजेक्टने तमारे एड करी लेवानुं छे। हवे प्रोजेक्ट तमे ज्यारे एड करीने ओपन करशो तो आजनो प्रोजेक्ट है तमारी पासे खुलीने आवशे। अहींया तमारे एकवार एरो पर क्लिक करशो, ત્યાં સુધીમાં आवशो। अहींया तमने जो अलग अलग इमेज छे, अलग अलग इफेक्टनी साथे तमने जोवा मळशे। तो बस तमारा जे इमेज देखाई रह्या छे खाली इमेज चेन्ज करवानुं छे। तमारो रील्स बनीने कम्प्लीट थई जशे। तमारे शायरी लखवानी जरूर नथी, पण कोईपण शायरीनी जे टेक्स्ट इफेक्ट जोईती होय तो तमने આગળ મળી જશે। અહીંથી कॉपी करी बीजा विडियोनी अंदर यूज करी शको छो। तमारा जे पण विडियो बनावता होय तेनी अंदर इमेज चेन्ज करवा माटे तमने जो फोटो देखाई रह्यो छे एना पर क्लिक करी कलर एंड फिलनो जो ऑप्शन આવી રહ્યો છે આ ऑप्शन पर क्लिक करवानुं छे। અહીંયા આગળ તમને નીચે આ રીતે નંબરનો ऑप्शन આવી રહ્યો છે, નંબરનો ऑप्शन पर क्लिक કરી દો। અને અહીંયા આગળ તમારે જે फोटो एड करવો હોય તો फोटो सिलेक्ट કરીને પ્લસનું જે આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી દો। તમારો फोटो આગળ એડ થઈ ગયો છે। બસ આવી રીતે તમારે આગળ જેટલા પણ ઇમેજ દેખાઈ રહ્યા છે બધા ઇમેજ ચેન્જ કરવાના છે, એટલે તમારી રીલ્સ એટલે બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે। બાકી તમારે કાંઈ પણ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી। ઉપર જે શેરનું આઇકન દેખાડ્યું છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર તમે ક્લિક કરશો, તમારો વિડીયો છે તે સેવ થઈને આવી જશે।